سلام دكيري كما يوعلنا لو مخا قداسي زولكو مدبات حيزة متسياللخو بمولوخم تخطاتلتي مدب مندلاي والتهاجر نكو عبدحان متساهم نابز غزا كمزو كل جيزي يزبلوكم زغزا غزا إرتراويان هاجراويانيو زغزا نخم عبل كأ تساتفونا هزبي سلزد ليو كل جيزي خا هزبي نحر تساتفو زودق ناي هاجراويان ميديا سلزيلا سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب قبرو كجمروا كلهم زا فيديو لايك ندا قبرنا شير ندا قبرنا أقداسي يزولكو مدبات حيزة متسئل لكم لومي أم حراو ميديا خمزر أنايو أدينا نفسير أدانش بره بعلت إسران كلتن سنة بحمام مغنيات كمز عرفة سمعنا نيرنا أما بلتيس عن شوعتن عامة بعلت إسران 4 سنة خاء أب صولت تقابيرن لومي أبغزا كبر بريزيدنت هاجر إيرترا أجايش أوش تعدي زركبو لعلوات سب سلطان منجستي منسترات أبي إيرترا تعميت زغلغلو زلو لعلوات دبلومات استفلاليو هاجراتن بمركب ناي صنعات ملؤتهم يوم حلالفلو خمس نريء زلنا بسئلي بريزيدنت إسياس أفورقي مستم لعلوات مرحة منجست ودبن بمخان نتي كابزوم أوش تعدي زركبو ناي واتس هاجرات لؤخا دبلوماتن زقربو لهم ناي مرد مزغانا ناي صنعات يهابكم سلامتا يقربوا له خمس نريء زلنا مالتي اوكي كم حزن كما تقولوا انتي رأين قال يمسي قل عنا دي زلهم عشنات يسحقوا يلاقوت بموت قال يمس عبيتي انتي اتبلا فيسبوك زرقه ودلو سقاب حجي يلاقت على مالتي بموت نيا ديناس يلاقت على كساب حجي ميرر ديا قال اتبل تعامديو قال يش متودي سقيلهم كابزوم عليتاويانيو كابزوم فلاليتي بتصبيبنت بوراجاونت بقفتا حنت عنكيل الله نيا وراجا اباتا تحابيهم نتي ارتراونت كمزي يلن مغبار اب دغه يغون اب وشتي كوا ادل كروي كلنيم ابز دغه كن كندي عمت تسرح ليو سب مويتو نحنا زعبنا له ولا صدرانا ولا منقد اندخدكاس حزن ترغيبكا ابس مرخو مين نغبر نير اين فلطوني نات اند حزن حلف يلنا خوف يلنا صنعتها ميلكا توص كومينا نفلطني كومينا عبينا نحنا ابز محبراو ميديا كن تسكحكي يا مالتي anyway ندينا ادينا دي ادانش بره افت زي تحلف منكس سمايات يوارسن ندابلنا نابكال مدب كنسغرينا زوم كم زغبرو كن خاب ادمه خينلوم ادميهم لعل صوبهم يوم سلمتايمكم زغبرو كن اي فلتني anyway كن لبي يهبهم كم زندا غبرو هاجر كنسرحينا لوط كنغبرينا خاي بحاللي مالتي لوطي كاب غزا خا تجمر كل جيزي زين مخن عليه لوطي كاب غزا خا تجمر اب غزا خا زي تلوطك اب صدر خفتا فاميلي خا وي بينك تقمط تكونك افتا غزا خا وشتي اب ارترا خلخا خا مس صدر خا كاب تجمر ريسبكت اب على سبات كاب غزا خا تجمر اب غزا خا ندحر بزي ريسبكت عبيخا مس صدرخا اندا تغرافت كان دحر عبيخا كومي خا تقصلو بزخا ناي غليم فليز بلاي اب كمي معبي ميلكا خا تسفا تقرص anyway لو ما انتي اگداسي ابز محروا ميديا بهايمانوت كباسو جميرهم الله بهايمانوت تردون هجي بهايمانوت ام جميرهم زلو يوناس دبال حدا باروكا سنو زي بوص حسب يلن نموني كايلو جميرو يخلل الله ابزر سنا يون مصي نيرو حدا افورقي زبال الله سباي نسوكا يصرفي بزح غزي ناو اخيدو نابز شيخ ادريس دبال كا مصي شيخ ادريس كانو سوق كلاخل ناب هايمانوت قيروما حجتا يجميروم الله بهايمانوت كفالالي مالتي كريستيان يمن مسلم زخص ودلو اندابلكا مفللاي يوناس حمامو غنزبي يوناس مالت سلدي حمامو تمالم صيلكم نيرا تناي قدم غوفاندمي كندي جول غيرو نيرو رينا ينات مالي 58 شحدي
ካናዳያን ዶላር እዚ ከዓ 35,200 ናይ ካናዳ ዶላር ጎል ገይርዎ ክደፍር ማለት እዩ እንታይ ደሊኻ ተበልካይስ ክንኮሶም ንስማዓዮ እንታይ ደሊዎ ዝጎፋን ድምእከቦ ከም ዘሎ ኣብዚ ንስማዓዮ ሞ ዘስደምም እዩ ኩሎም ተኸሲሶም ዘለው በባሓደ ክንረኻኸበሎም ኢና ሽግር የለን ስለዚ ዶኔት ግበሩ ስጋ ሕጂ ክንደይ መስለኩም ኣብዚያ 1579 ዶላር ይበጪ ዘሎ 5% ትራይኩም ደላ ኣብ 5% ጥራያ ዘላ ስለዚ ከምኡ ግበሩ ፕሊዝ ሓግዙና ኣብታ ናይ ፋንድራይዚንግ ክሳይ ንግበር ንፅቀጠላ ኣደርዋይስ ግን ኩሎም እዮም ብጣዕሚ ተሰሚዑ ሎም መዓልቲ ሪኢኹሞ ኢኹም እቲ ሼክ ተዛረቦ ኣዝዩ ደስካ ክሕዘረባ ይዛረብ ነይሩ ተረድኹምኒ ግን ደሓን ንሕና ዋዕቲና ክንምልስ ኣይኮናን ጉዳይ ቤት ፍርዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤት ፍርዲ ኢና ክንገብሮ ስለዚ ሼር ግበሩሎም ታብታብ ግበሩ ከማ ንግበር ጓሄድ ሳሌማ የና ሓወይቲ ግበር ዘለካ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዘሐጉስ ይቀፅል በርትዕ ናይ ሰብ ዘረባ ኣይትገደስ ኢኻ ኣብ ሓቂ ጽናዕ ማለት እዩ ጎይታና ወል እንታይ ኢልና እቲ ሓቂ ሓቂት ሓቂ ሓራኽ ተውፀኩም የልና እዩ ስለዚ ለተሓቂ ሓቂ ለትጌጋ ጌጋ ናበልካ ኩሉ ስርዓት ትትሕዘ ዘለካ እዚኣ ማለት እዩ ፌመስ ክትኮነ ወለክ ኣዛቲ ክትስኻ ፌመስ ትኾነ ኣለካ ተረዲካ ኩሉ ሰብ ኣፍሎም ጸላ ተዛረበ ሕብረተሰብና ተጸሪፉ እምነትና ተጸሪፉ ኣቦታትና ተጸሪፎም ታለ ተጸረፈለ እና እዚኣ ትቀጽል ኣለዋ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ትግራዊትያ ነዳዲ ክትህብ እያ መፅያ ሓደ መጀመርታ ነገር ኣብ ኤርትራ ብምክብባር ኣብ ኤርትራውነሲ ኣስላማይ ዝብል የለ ክርስቲያን ዝብል የለ ተኸባቢሮም ንዘመናት ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት ክርስትናን ምስልምናን ኤርትራውያን ናይ ምፍልላይን ምክሳስን ባእታታት ዘለዎም ሓሳባት ክንፀባረቑ ይረኣዩ ኣለዉ ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ተሪኦ እዚ ነቲ ንዘመናት ፀኒዑ ዝፀንሐ ብሕግን ብባህልን ዝተሓለወ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራውያን ዝዳፋእ ብምዃኑ ብብዙሓት ወገናት ዓብይ ሻቁሎት ይሕዲሩ ኣሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ሃይማኖት ይቕይርዎ ኣለዉ ከስማዓኩም ናይ ሼክ እድሪስ ብምሉኦም ከምዚ ጽልኢ ዘለዎም በቃ እዚኦም ሃገር እንድሕር ኣትዮም ሃገር በቃ ኣኺልዋ ይታ ኤርትራ ነንሕድሕዶም ከቃትልዎም እዮም ኣስላማይ ክስታናይ እንዳበልካ ማለት እዛ ጓል ከዓ ነዳዲ ክትህብ እያ እትይ ሓጂ ሓደ ትግራወይቲ እያ ኣይምልክታን እዩ ነይሩ ብዝናይ ኤርትራውያን ካብ መፀጥካ ክንድግደፉ ተዓረቑ ስርዓት ግበሩ እንድሕር ዝኾነ በደል ገይሩ ሼክ እድሪስ ናብ ዝምልኮታ ኣካል ኢኻ ተመልክት እምበር ገንዘብ ኣዋፅሎ ኢልካ ዮናስ ሰራቂ ባርኳ ስኑ ገንዘብ ኣዋፅሎ ኢልካ ኣይኮንካን ክትኮሶ ንዝምልኮቶ ተደሊኻ ሪፖርት ትገብር ዝምልኮቶ ኣካል ከዓ ይኮሶ ማለት እዩ ብሓጊ መን ኮንካ ኢኻ ስኻ ናይ መን ወኪል ኢኻ ካብ ዝሙሉ ኣብዚ ሚድያ ዘሎ ክንደይ ዓመት ዝተፃረፉ ሰባት እንከለውስ ፈፈሊኻ ሰባት ትኸስስ ዘለኻ ሕጂ ከዓ ናብ ሼክ እድሪስ መፂኻ ሼክ እድሪስ ከዓ በቃ ብክስታይ ይብል ኣሎ ብሃይማኖት ቀይሮሞ ብል ኣሎ ናብ ሃይማኖት ትሕዝዎ ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ለውጥታት ኣሎ እዩ በርትዕ ብናይ ሓደ ሓደ ዘረባ ሰባትካ ክትድሃል የብልኻይ ማለት እዩ ቀጽል ቴንክ ዩ ሶ ኣካውንት ተዓጾ ኣካውንት ይመጽ አንድሉት የዚ ኣካውንት ዘያኽበካ ናእኻ ማለት እዩ ሽግር የለ ማ ቲክቶክ ዳ ወላ ሓንቲ ካለ ወላ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ካለ ቲክቶክ እንተ ከፊተ ማዓት ፋሎወር ክረክበ ሽግር የብለይን ሽግር እሶም እዮም ዓፍና ከዓክቱና ስለ ዝደለየ እምበር ካለ ወላ ሓንቲ የለን ቴንክ ዩ ሶ ማች የቐነለይ እቲ ናይ ፋንድራይዚንግ ሊንክ ከዓ ንኩሉ ሰብ ሼር ግበርዎ ሰባት ከሕግዙ ምእንቲ ንኩሉ ሰብ ሼር ግበርዎ ኣብ ከማ ተባበሩና ሕጂ ናይ ተግባር ሰብ ንኹን ንሶም መዓት ሰብ ኣለና እዮም ድብሉ ተረዲኹምኒ እቲ ሓድነቶም የሪና ኣለዉ ንሕና ግን ስጋ ሕጂ 1576 ዶላር ጥራያ ተዋፅያ ዘላ እዚ ከዓ ናይ ካናዳ ዶላር እዩ ብናይ ዩኤስ ከዓ 1200 ጥራያ ማለት እያ ተረዲኹምኒ ስለዚ ዶኔት ግበሩ ሓግዙና ንሕናሲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ መዓልታዊ መፂና ንልፍልፎ ዘለና ምእንቲ ስርዓተ ሕጊ ክኸብር ኩሉ ሰብ ተኸባቢሩ ክኸይድ ከምኡ ስለ ዝደለና ኣብ ደገ ይኮንናን ክንነበር ተኸባቢሩ ክኸይድ እዚኣ እዩ ዝደጋግማ ስርዓተ ሕጊ ክነግስ መጀመርታ ስኻ ስርዓት ግበር ንሰበይትኻ በቀዳማይ ከመይ ጌርካ ትፀርፋ ነርካ ኣብ ላይፍ
ኣብ ገዛኻ ጀምሮ እቲ ስርዓት ትብሎ ዘለኻ ዮናስ ንባዕልኻ ንመዓልቲ ቤትካ ከመይ ጌርካ ተዋርዳ ነርካ ኣብ ላይፍ ተቀዲሕካ ኣለካ ብዘሎ ቪድዮ ከነምፆ ግን ኣይንደልን ኢና ያ ስለዚ ሲ እዚ ዝከይድ ዘሎ ከይዲ ኣብ ናይ ኤርትራውነት ብሃይማኖት ብብሄር ብዓሌት በውራጃ ምፍልላይ ወይ ምጉጃል ኣይፍቅድን እዩ ዋላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንሕና ብደምን ብዓፅምን ነብሶ ወከፍ ኤርትራዊ ዝሰረፀ ናይ ሓባር መለለይ እዩ ዘለና ዝኾነ ኤርትራዊ በውራጃ እዚ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ እዩ ኣውራጃ ሕጂ ከዓ ብሃይማኖት መፂኹም ማለት እዩ እዚአን ከዓ ሬድ ላይን እየን ኣብ በውራጃ ብሃይማኖት ብብሄር መንግስቲ ኤርትራ ሳላ ንዕኡ ብተገዳስነት ዝሰርሓሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብዚ ደገ ኢኹም ትባልዑ ዘለኹም ኣብዚ ደገ ትባልዑ ኣለኹም ነንሕድሕድኩም ማለት እዩ በውራጃ ብዓሌት ብኸባቢ እንዳገበርኩም በዚኦም ወገን ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ስኻ ሞናዓታ ኣለ ሕጂ እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኑን ደቂ ኤርትራ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኑን ክሳይ ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ እውን መን እዩ ዝበሃል እዚ ወዲ እዚ ራይዎ እዚ እውን ንባዕሉ ብሃይማኖት ጀሚሩ ኣሎ ብምፍልላይ በውራጃ ብኸባቢ ባይዘወይ ዝወዲ እዚ ኩሕለን እዩ ሽሙ ኣብዚ ሆላንድ ዝቕመጥ ብቐዳማይ ዘይስነ ምግባራዊ ንሓንቲ ቆልዓ ንእሽተያታ ቆልዓ ዕስራ ተገበረት ክሕግዘኪ ኢሉ ብውሽጢ ዘየለ ዘይበሃል ኢልዋ ሪከርድ ጌራ ንደገ ዘርጊሓቶ ዝሕዞን ጭቡጦን ጠፊዎ ሕጂ ዝዛረቦ ጠፊዎ ሕጂ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ንስማዕ እዩ እንታይ ክብል ከም ጀመረ ብዘለኩም ንስማዕ እዩ እዚ ከዓ ፍልይ ዝበለይና እዩ እዚ ከዓ ንቃለስ ፈቲኻ ፀሊእኻ ካብ ሕጂ ኒኖ ንዝኾነ ብሄር ንሃርሞ የለን ካብ ሕጂ ኒኖ ግን ንትግርኛ ክንቃለስ ኢና ትግርኛ ሰማይ ክነብፅሓ ኢና መን እያ ትግርኛ ኣበይ ዓዳ እዚ እቲ ፀገም ራእይ ወደ ቀይረ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዘለዎ ንውሽጢ ዓዲ እንድሕር ኣትዩ ፋሕብትን ይኸኣትዋ ዓዲ እዛ ስዋይና ኩሉ ግዜ ኣነ ጸሎት ዝገብር ከምዚኦምን ከምዚኦምን ኣተሓሳስባ ዘለዎም መዓት ኣለዎ እዮም ብድሕሪት መዓት ኣለዎ ሕማም ደለዎም ናይ ክርስትና ምስልምና እንዳበልካ ማለት እዩ ፀቢብነት በቲ ኣውራጃ ፀቢብነት እንዳበልና እዚ ናይ ሃይማኖት እቲ ዝገደደይ እቲ ዝኸፈ እዩ ኣብ ኤርትራ ተኸባቢሩ እዩ ዝነብር ኩሉ ህዝቢ ተኸባቢሩ እዩ ዝነብር መን ኮንካ ኢኻ ሕጂ ትግርኛ ትብል ዘለኻ ኣበይ ነርካ ኣብዚ ሓለፈት 9 ብሄር ባንዴራ ገይሩ ንሕና 9 ብሄር ኢና ብል ነይሩስ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ተጋጊኻ ኢኻ እግሬታ ክትብል ኣለካ ዋላ ሕጂ እውን ሶሪ በል ነታ ቆልዓ ዝበደልካያ ሶሪ በላ እቲ ሰብ ክሽዑ ቅበለካ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ኣርእስቲ ክቕይር ኢሉ ኣጀንዳ ክቕይር ኢሉ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣሎ ናብዛ ናይ ትግርኛ ዝብል መፂ ማለት እዩ ትግረ እንተደሊኻ ንትግሬኻ ተቃለስ ንባህልኻ ተቃለስ ብሌን ተኾንካ ንብሌን ነቲ ባህልኻ ተቃለስ ብዘይ ምትንኻፍ ማለት እዚ ማለት ግን ፅልዒ ምስባኽ ማለት ኣይኮነን ትግርኛ ምዃንና ግን ንዓለም ክነፍልጣ ኢና ፈቲኻ ፀሊእኻ ሓንቲ ሙስሊም ንዓለም ምልእቲ ንኤርትራ ዘፀዋዕታ የለን ኣቤላ ሞዴል ዲያ ኮይና ተዋሳኢት ዲያ ኮይና ጎያይት ዲያ ኮይና የላን ሙስሊም ከተምፃ ኣይትኽእልን ኢኻ ፋጥና ንዒማ ሓሊማ ከተምፃ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኤርትራ ዘፀዋዕታ በቃ ጓል ትግርኛ እያ ራይዎ ከምዚ ገይሮም ምፍልላይ ድጅምር በብንእሽተይ ሽዑ በብንእሽተይ ገይሩ ናበይ ይኸይድ ናብ ነንሕረድካ ምረፃም ዋላ ውሽጢ ዓዲ እውን ይኣቱ ማለት እዩ ሃይማኖት ብማዕርነት ኣብ ኤርትራ ክርስትና ምስልምና ንዘመናት እዩ ጎኒ ክኸይድ ፀኒሑ ብሰላምን ምክብባርን ዝነብሩላን ዘለው እምነታት እዮም ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ዓዲ ወይ ከባቢ ክልቲዮ ሃይማኖት ብምክብባር በዓላት ብሓባር ከብዕሉ ምርኣይ ልሙድ ባህሊ እዩ የስ ኩሉ ግዜ በዓላት ክካየድ ከሎ ኣስላማይ ኣይብል ክርስታናይ ኣይብል ሸኽ በዝሎ
ቀሽ በዝሎ ክልቲኦም እዮም እቲ ሓምባሻ ዝቆርስዋ ዋላ ብገድሊ ከለዉ ቦታትና እንድሕር ስጋ ይሓርዱ ኣለዉ ብዕራይ ወይ ገለ ዓወት ንሓፋሽ ኢሎም እዮም ዝሓርድዎ ነይሮም ምክንያቱ ምፍልላይ ከይመፅእ ኤርትራ ናይ ክልቲኡ ሃይማኖት ስለ ዝኾነት ክልቲኡ ሃይማኖት ስለ ዝወጥቀላ ዝነበረ ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ ነዚ ግን ሕጂ ንምፍልላይ ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ከይደቆሱ ሓድሩ ኣለዉ ቀፅል ኤርትራ ዘፀውዓ ወዲ ትግርኛ ፈቲኻ ፀሊኻ እዚ ባህል እዚ ንቅድሚት ክነምፆ ኢና ንሕና ጀጋኑ ምዃንና ንኤርትራ ነፀውዓ ምዃንና ክንፈልጥ ኢና ብብረት ገለገለ ኣይኮናን ኢልና ብጥይት ምትኳስ ኣይኮናን ኢልና ንዓለም ዝዋደደር ዘሎ ስጋብ ሕጂ ግን ትግርኛ እዩ ፈቲኻ ፀሊኻ ሓብትኻ ኣይኮነትን ተዋሳኢት ተባሂላ ትሽለም ዘላ ሓብትኻ ኣይኮነትን ሞዴል ከይና ትስለም ዘላ ሙሉእ ናፅነት ተዋሂብዋ ትቃሳቀስ ዘላ ያ ትግርኛ ተዛራቢት እያ ሶ ካብ ሕጂን ኢኖ ነቲ ትግርኛ ክንቃለሰሉ ኢና 4 ነጥቢ እዚ ማለተይ ግን ሕዋት ኩልኻትኩም ኣብዚ ዘለኹም ፅልኢ ናይ ብሄራት የብለይን ፅልኢ ናይ ዝኾነ ብሄራት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ትሽዓተ ፅልኢ ዝበሃል የብለይን ትግርኛ ክትዕብልል እያ ዶ ክትብል ፀኒሕኻ ሓጂ ንትግርኛ እየ ዝሰርሕ እኮ ክትብል ፀኒሕኻ ካብዚ ንላዕሊ ፅልኢ የለን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኩለን ተኸባቢረን እየን ዝነብራ እዚ እንታይ ይመሲልኩም ንቕሓት ምስኣን ገለገለ መንእስያት ከዓ ብስምዒት ከምዚ ናይ ዝወዲ ማለት እዩ ተደፋፊኦም ኣብ ክንዲ ፍቕርን ምክብባርን ዝሰብኩ ናይ ፅልኢ ዘረባታት ከመሓላልፉ ይሓድሩ ኣብዚ ሚድያ ንሱ ዋላ እዚ ሸኽ እድሪስ ዝበሃል ክሰምዕዎ ኢኹም ድሓር ከስማዓኩም እየ ኩሎም በብወገኖም ናይ ፅልኢ ነገራት ይሰብኩ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኤርትራ ብሃይማኖት ብብሄር ብዓልየት ወይ በውራጃ ፍጹም ቦታ የብልኩምን ፍጹም ቅዱስ ቦታ የብልኩምን እዞም ከም ዝትገብሩ ዘለኹም ሕጂ እቶም ሙስሊም ሓፍ ኣይትበሉ ኮፍ ከዓ ክትብሉ ኢኹም ሓፍ ዝበሃል የለን ንሕና ብሄር ትግረ ንኾነልኩም ቢለን ንኾነልኩም ሕዳርም ንኾነልኩም ሳሆ ንኾነልኩም ኩናማ ንኾነልኩም ዓፋር ንኾነልኩም ደቂ ትግርኛስ መፃወቲ ጌርኩምና ደቂ ትግርኛስ መፃወቲ ጌርኩምና ኣቦታትና ኮ ኣብ ርኢናዮ ኮ ሴፍ ተሰኪሞም ኣብ ፍራስ ገይኖም ክድብሉ ከለዉ እኳ ርኢናዮም ንባህሎም ኣለኩም ኣለና ንባህሎም ንምዕቃብ ስብለኩም ኣለና ሴፍ መዚዞም ኣብ ፍራስ ተሰቂሎም ናብ ዓድታት ከይዶም ይቃለሱ ነይሮም ሴፎም ኣልዒሎም ንሕና ካብኦም ዘፍሊ የብልና እዚ ማለት ፅልኢ ገለ ማለት ኣይኮነን ካብ ሕጂ ንኢኖ እቲ ትግርኛ ክስርሖ ኣለዎ ክንቃለሰሉ ኢና ንትግርኛ ላዕሊ ክነብፅሖ ኢና እዚያ በቃ ካብ ሕጂ ንኢኖ ክትቅረፁ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ማለት ወዲ ጀጋኑ ተቃዋማይ ኮይኑ ገለገለ ኣይኮነን ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ካብ ሕጂ ንኢኖ ባህሊ ትግርኛን ልምድን ኩሉ ነገራቱ ንቅድሚት ክነምፆ ኢና ነቲ ሕብረተሰብ ትግርኛ ምዃኑ ክነላምዶ ኢና ትሽዓተ ብሄር ዘይኮነሲ ትግርኛ ምዃኑ ክነላምዶ ኢና ኣበይ ዘሎ ትግርኛ እዩ ብለካ ኸኣነ ትሽዓተ ብሄር እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እንዲ ዝቕፅል ሃለውሎ ብል ይኣኽሎ እዩ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ሬድ ላይን እዩ ክሰግር ይኣኽሎ እዩ ብዙሕ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት እየን ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት እየን ዘለዋ ስለዚ ነዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝውዛዕ ዘሎ ናይ ምፍልላይ ፅልእን መደምደምታ ክገብረላ ስለ ዝደለኹ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናይ ሓቂ ናብራን ባህልን ዝረሓቐ እዩ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ጉጅለታት ይኹኑ ዝካየድ ዘሎ ናይ በለፅ ፖለቲካ ባህል እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ሙስሊም ሎሚ እውን ከም ትማሊ ሓቢሩ ዝበልዕ ብሓባር ኣብ ሓጎስ ኣብ ሓዘን ናይ ሓድነት ፅኑዕ መስመራት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት ማሕበረሰብ ናይዞም ኣብ ኢንተርነት ዝዝርግሑ ናይ ፅልኢ ኣጀንዳታት ግዳይ ከይትኾኑ ተጠንቀቑ ካብዞም ሰባት እዚኦም ማሕበራዊ ሜድያ ንምፍልላይ ዘይኮነስ ነቲ ንእሽቶ ትኹን ዓባይ ዘይትናፃፀል ኤርትራውነት መንነት ንምምስጋን ጥራይ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኤርትራውነት ክቡር መንነት እዩ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እያ ኣኸለ ብኤርትራውነት በወራጃ ብዓሌት ብብሄር
بهايمانوت كتفالالينا تمصيخم بوتا يبلكمن اب ኤርትራ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ሕጂ ኣብዚ ኸ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንስማዕ እዮም እዚ ክንሰምዖ ፀኒሕና ትግርኛ ክብል ፀኒሑ እዚኦም ከ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንስማዕ እዮም እዚኦም ከ ጉድ እዩ ኩሉ ሕማሙ እዩ ዘለዎ ነታ ኤርትራ እዚኦም ተጋሒጦም ምውፃላ ተመስገን እየ ዝብል ኣነ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንተዘለዉ ነይሮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እቲ ክዛረብ ፀንሐ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነታ ኤርትራ ሕንፍሽፍሽ መበሉና ነይሮም ሲኩም ኣብ ዓድና መሬትና መስጊድ ዓብይ ስራሕ ቤተክርስትያን ዓብይ ስራሕ ኣብ ከረን ኣብ ግንዳ ወዱእ ዝገብር ናይ ማይ የለን እንተነኮ ኣይውቅዑን ኣብ ርእሲኦም እንዳወደቀ ኣብ ከረን ኣብ መስጊድ ኣብ ርእሲኦም እንዳወደቀ ኣቦታትና ይሰግዱ ኣለዉ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዩ ባብሊክ ምግባር እዩ ትፅልኢ ኣስላማይ ዘለካ ወታደር ኣብ ኤርትራ ኢትካልዕል እንዶ እንታይ ገደሰካ ክድ ሱዳን ካብ ኪድ እቲ ፅልእሲ ፓብሊክ ክንገብሮ ኢና እዚ ወዲ ፅሉል እዩ ዝወዲ ሓጂ ፅሉል እዩ ኣብ ጀርመን ክንደይ ግዜ ተኣሲሩ ክንደይ ገንዘብ ተቐፂዑ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምስ ኮነ ንግብፂ ሃዲሙ ነይሩ ኣብ ግብፂ ከይዱ ከዓ ተመሪዑ ኣዲኡ ላብቲ ግብፂ ተመሪዑ ተመሊሱ ንጀርመን ከዓ ዕዳ ምኽፋል ምስ ሰኣነ ንዓዲ እንግሊዝ ከይዱ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ጠሪዞም ኣብ 2 ወርሑ ፈረንሳ ኣሎ ሕጂ ፅሉል እዩ እዚ ኩሉ ተሓሳስቡ ናይ ፅሉላት እዩ ግን እቲ ኣብ ውሽጦም ዝብልዎ ኣብ ግሩባት ዝብልዎ እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ እዚ ሸኽ እድሪስ ዝበሃል እንድሕር ትማሊ የስማዓኩም ነይረ እንድሕር ካብ ሃይማኖትና ወፂኺ ጥራሕነ ኣርቃንኪ ክዝርግሓኪ እንዳበለ ክንደይ ዘፈራርሕን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሕጂ ፅንሒ ኢለ ቪድዮ ድሕር እዚኣ ከስማዓኩም እዩ ከዓ ሓዳሽ ዝተቐበለት ኦርቶዶክስ ነይራ ዝተቐቢላ ኢሉ ከዓ ንሓንቲ ጓል ከምፅልና እዩ ፊልሚ ዝሰርሕ ኣክቹዋሊ ናብዚ መን ሕጂ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ኣነ ሙስሊም ኮይነ ኣለኹ ካብ ሙስሊምን ከዓ ክርስቲያን ኮይነ ኣለኹ ኢለን ኣብ ሚድያ ክመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሆኑ ተባዕታይ ኤኒዌይ ኣሕዋትካ ኣለዉ ናይ በዓል ወታደራት ኣሕዋትካ ኣለዉ ምስ በዓል መሽሙሶም ተዓስከር ቀሪባ እታ ጉዳይ ሎማ ድዩ ማይታ ነፅራሕ ከርክባ እዩ እዛ ኤርትራ መን ክነብረላ ክንርኢና መን ክሰፍረላ ክንርኢና ቀበጥበጥ በዚሕኩም ያ ኸ ኣብ 3 ኣውራጃ ትርከቡ ቅንጣሮ ትኾኑ ሰብ ትርብሹ ሰብሪ ግበሩ ሰብሪ ውደ ሱቕ ተበለካ እስላማይ ንዓኹም ዘይኮንና ሱቕ ዝንብል ዘለና ነታ ሃገር ፋሕፋሕ ከይትብል ኢና ተፀሚምና ንኸይድ ዘለና ምፅማምና ብዚ በፂሑ ኣሎ ፋሕ ትበል ኢና ዓላ ኣብዋት ሃገር ሃይማኖተይ ፋሕ ክብል ፋሕ ትበል ሃገር الجامع الكبير في كرم يسمونه العتيق طيب بقى ሃገር ፋሕ ትበል ካብ ሃይማኖተይ ፋሕ ዝብል ሓደ ኣብ ሃይማኖትካ ዝኣተወ ሰብ የለን ሃይማኖት ናይ ውልቂ እዩ ሃገር ግን ናይ ሓባር እያ ካብቲ ሃይማኖተይ ትብሎ ዘለካ ተሃገርና ሃገር ኤርትራ ተዓቢ መን ኮንካ ኢኻ ሕጂ ዋላ ሃገር ፋሕ ትበል ሃይማኖተይ ዘገድሰኒ ክትብል ንዑ ሕጂ ነዳዲ ክቦ ከዓ ወይ ሸኽ እድሪስ ከዓ ሓደ ቪድዮ ከሪአና እዩ ሕጂ ብዚ እቲ ዘገርም ነገር ማለት እዩ ክንዲ ቀስበል ዝብሎ ድሕር ሸኽ ኮይኑሲ ቀሲልካ ተረዳዳ ሃገር ልዕሊ ኩሉ እያ ክንዲ ዝብሎ ጠይብ ኢሉ ከሪኦ እዩ ገለ ነገር ኦኬ እቲ መስረጃት ተሓትወት ነበርኩም እዚ መስጊድ ናይ ከረን ከመይ ኮይኑ ትብል ሓጂ ተዛረበ ነበረ እናሃልኩም እዚ ጃምዕ ከመይ ኮይኑ እዚ መስጊድ ናይ ከረን እዩ الجامع متهدم كما يكاين تريوا لكم لكن المسجد الان في صحن الجامع ابو يتماهيراني ما حد دعابه كرن كل بويا تفلت نيرا بيت كريستيانات كمال يدبلو رايوه مسجد رايوه انت ريتي خير مو شيخ ادريسي كيد مو بيننا اكيد اندو خيت كا اريو من دخل كيلكاي عد خطاتوس من كيلكاي ادريس شيخ ادريسي كوا صليت نزح حبزي من كيلكا زيت اريم من قصة كيلكا ولا انت تبلا لها رايوه دك هاجر دينا احنا مسلم زي مسجدنا ايو 10 عامات قريب له كم زو خينو كرن بويات فلت كابتليان استسرح غزي متهدم حاطين عليه سياج بسالوها احد يوتيوبر سعدايو عربيو انبرت مسلم كمان يفقدلوني الجامع كبير مو صغير رايوه نحنا الجامع الكبير في هاجر دك هاجر دون قطر دك هاجر دون قطر we have right حق لا بخمس حجسين نتهاجر بمولو مالتي اندحر كومو صقم الله كيت كاي اريو عقم تلك خيت كاريو
ኣብዚ ኮንካ ኣይትወራዘ ሓደ ትስእሊ ናይ መዓስ እዩ መን ይስኢልዎ ሓደ ዩቲበር ይስኢልዎ ትብል ነርካ መዓስ ዓመተ ምህረት ተሳእለ እዩ ኣብዚ መሸቀጢ ፖለቲካ ኣይትግበርዎ ብሃይማኖት ኣትኹም ብዓልየት ብወራጃ ብኸባቢ ከመይ ጌርካ ዳ ሃገር ፅባሕ ንጎ ኣብ ሓደ ከመይ ጌርና ክንነብር ኢና ዶ ክትምለሱ ይደልዩን ኢኹም ጫማኹም ስቂልኩም ኢኹም ንኤርትራ ከይትምለሱ ኣብዚ ኢኹም ኣሪኩም ኣብዚ ክትቅበሩ ኢኹም ደልዩ ዘሎ ንሕናሲ ክንምለስ ንደሊ ኢና ናብቲ ሃገርና መን ኢኻ ይወዲ ሃገርኒ ኢልካ ሕጂ ሓንቲ መስጊድ ተባላሻ ሪኢኻ እንድሕር ናይ ሕጂ ኮይኑ እቲ ቪድዮ እዩ ኸማ أنا نجات مدحان سلدو خانت رأيو حجبزي نسي يتشغ إدريسي يتزقرب نحن تقول هي بيشما هي بيشما أفتناتا وش تأثير إينيرة هي بتبان أما سليمنا يزبل كريستيان نيراس أما سليمنا ولا نيكنيم خون خلي توش تزول هي بزبل I don't know نجات كيرنا لا شما يزبل نسمع يبزي يعني جات قال بقالة شمكا حتى كان شادري حنت حتى لا تنعها نمتى حنت قال سيدي مسلمنا ترى تقبلاش نمتى الشمس غير انا حجي انت اسلامي تمام تحطه مسيحه وانا زحاتته تصبق اقداس حطه الى دبل قمت على سلامنتاي لانه سبحان الله دقرمكم حوات حتيتك من لاس مش رخبك تعرف لانه سب دخامسي نفسها انت دخيمو دقاس تدليو مس دقاس كا تعرف امرخا حتوتات يلعلهم نتحطو خامس تمنسخا يرقي مالتي حجيتي حتو حتتا او برقص كمية تي اقر انسيتس نابنت للتزكي ويكا الزخانه شمتاني رواس كابت اسلم دنبرتوس ابكد اسلمنا مساتوت شم تغير جينا ابنت كم اكزامبل حنت لا تي ابوستر تبهل نجات تبهل كريستنا مساتوت بتش ما تقعز لا واي كم دي يخون يلو حتى حديتو بكلتي استوعب الهجين تي قدامي ناي تي نجات كملسا كان دي ناي زي حفتنا تمالد اسلمت بزي امسان الله كبار خلا متي محوات كا تشمنا تا كابت دنبرتو تشم رينايو تشمنا تا قلص تنا كريستنا دلو حساب زي ساعات زياده حساب تمالد نبره صقام دبحال يبلن قدامي ነገር ምስተና እስልምና ማለት እዩ አሎ ፍርቁ እስማት ኣብ እስልምና ደይ ፍቀድ ኣብነት عند መስቀል እንተ ኮይኑ ንሕና በመስቀል አይን አምንና ናይ ግድን ይዝሽ ምዚ ክቅየር ንኣብነት አብርሃም እንተ ኮይኑ ኦኬ ሹማቡ ምን መስይልኩም እድሪስ ወላ ሹሙ ቀይሩ ወንዲ እድሪስ ገብሪስ ይዝብል ገብረ ኢየሱስ ባዕልኩም ክብል ሰሚዐ የሎ ሹማቡስ ገብረ ኢየሱስ ገብሪስ ገለ ቀይሩ ወሎ ሕጂ عند مسقل زلو ينقطنينا اندابلكا فلسفنا ازي اندحر دليخا هايمانوتكا بوشت دي تقبرو نمنتاي ام ميديا توصولو شح خلت شح سب اكيوم سي افت ميديا كندي سب يبالاشو والو اسي انا تصل زلوكو كندي سب ابزي برين وش تكوني حاج ولا بتحد وغن عنتو ينسمع نبرنا بكل وغنات حجون عقب قدوفو كمز جيركا أينا برنيو من سيات أي تجاجيوم عسرت جزء بورا جاي تفلاليوم نبلوم نبرنا حاجة أنا بهايمانوت متيهم مسيا ناس دحرت خسيسكا بقول كخاي يا ناس نوعلو بيزنس ماني غوفان دموت إلو جنزبت راح حمام يا ناس قال حمام يقول مسخاخا شيخ يندابلكا شيخ يقرر بندر كتفلالي حجنا زي أمسلميات بلا الله مسرعيتون دحر يدلني لا وصيا قالكم تقبروا فلوتي بوشت انتي تبلونا ينفلطنينا كمي غيركم طرح نفسن تحزلنا لكم كمان زغرمي كابزون كمزيوم سبات تطنققا ولا زندق انستيو ولا توم دق تبعتيو تطنقق بقى زميديا نبي زخي زلو يغرم غريمنا امو داتا انتي بلالو نسمعيو با كنعصينا اتي ناي شم يدزارب زلو شم كم زغيرنا يغلا با اخنا عصينا دقيري لايك غبرو سبسكرايب غبرو تم سبسكرايب زي غبركم حدش نز ميديا دحراي زخونه تلو خا اب كومنت ينبو يخلو نقفيتا صرف زي بلو غليهم تصرف غله صبا يكونن صرفي نقفيتا كن بسنه سرعت تلو كل يرئ تليفون يون سلازلا ابزي اب تليفون يون واتساب كتصحفوا لي تقول لهم كله انا
ጌጋ ተለኒ የእረሜ ጥራሕ ብዝነ ስርዓት ክኾን ኣለዎ ብልዙብ ፀርፊ ዘይብሉ ማለት እዩ ንሎሚ ይኣኽለና እዩ ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ቻው እስልምና ማለት እዩ ኣሎ ፍርቁ ኣስማት ኣብ እስልምና ዘይፍቀድ ንኣብነት عند مسكال انت خينو نحن بمسكال ينأمننا ناي جدا يزشمزي كقير نأمنت أبراهام انت خينو it's okay لأنه بأبراهام إبراهيم إننا نأمن مالتي بون كلام ممكن إبراهيم تخون مالتي اوكي موسى انت الله أبنت موسى أبون كلام تخون تجمع يلا موسى تخون مالتي هنوك انت خينو إدريس سلد بها نبي هنوك إدريس اللي سلد سواع بسماء استلع عليه ولا قدس قرآن كمان لنا